Okay, game to Division 3. Battle for third between Team Cordoba and Team Gumalog. Here comes Nunil Magna. Naunahan ang Team Gumalog. Kinunlaban, kumpluto na si Ilmero. Laras! Grabe ay! At nga lang gahi na nagkamot ay! Di man mo pungil! Igual sino ba ito ang giltuan? Bilaw sa giltuan ang Team Cordoba, ini giltuan. O servisyo, tulog! Ilmer, bujak, ayay ka. Ril, laban. Iyay ka. Silo. Wali zero. Igual zero ba? Neither team has scored yet. No score yet. 1-0. 1-0 na yun. Ayay ka. Nunil answer by Elmer. Out of the box. 2-0. 2-0 na. 2-0. In favor of Team Dumanog. Sa atong battle for third, Team 2. Ayay, nahayang na dito. Nunil! Side out, 2-0 mula sa Team Cordoba. Service Elmer. Bono. Namukha na sa kahoy. Bukha. 1-2. 1-2 na. 2-1 kini para igualis. Elmer. Ang service niya Nunil. Jalip. Tuglen. Sino kaya matibag? Wallace. Guales. 2. Humahabol ang Team Cordoba sa ginto. Fuck! Grabe magtasa. Malituhan yung Elmer. Grabe, gisansanan yung may buyok. Inside. 3-2. 3-2. Inside the box. 1 point lead in favor of Team Cordoba. Ayay ka! 4-2. 4-2. Ano na, Team Dumanog? Laban! Glenn, bang! 5-2. 5-2 out of the box. Singkulos. Kini para size. Aray ko. Size 2. 4 na puntos ang laban sa Team Cordoba. Give to of the battle for third. Team Cordoba leading by 4 points. 7-2. Walang katao-tao. Tao po. City 2. 5 puntos ang kalabangan. Laban lang, malayo pa. Malayo pa ang umaga. Tuaras bunod. Ayay, Mamma Mia! Brilliant move coming from Albert Two Towns. Grabe bright na bata. Ihatag spike. Gitot mo ba? Maldito ni bata. Maro din. Daray. Kapaw sa natin dumanong. 8-2. 8-2. Service Nunil.
Out of the box. 2-8. 2-8 pula sa Team Cordoba. Last ball na. Glenn. Out na, out na. Out. 8-2. 8-2 ha. 8-2. Bola sa Team Dumano. Bola, bola. Na amang no gada. Awa amang gada bola. Ay! Bola! Bola! Servisyo! Jalip! Ay ka! Nagkaiyot ang buhaya. Buhaya, antay gila. Antay gila. Buhaya doon tip. Yay! Deha! Ay, bang! 4-8. Siyaro! Di mundot lang kung pagnunil. 4-8. 4-8. Kini ba na 5? Ay, 5-8. 5-8 na! Wala! Mitaob na! Mitaob na! Kini para size! Out. City! Size. Out size! Size 8. 8 pa mga birds. Kini! Para City! Glenn! Nonel! Ay ka! Tabang! Tabang mo! 7-8. City! 8. 1-point ball game! Wala! Ito! Dikitan na ang laban! Servisyo Jalip! Yay! Mirali ang servisyo Jalip! Gislitan ang Team Cordoba! Wala! Nagpundag ang Cordoba! Nagdito na sanay! Pag counter attack ni Jalip! Ay ka! Sa gabala niya! At ganyan mo niya ay gabal. 7-8. Bantay mo niya! Nas lulong niya! 7-8. Nas lulong dos team! Yay ka! Allah! Nunil! Nunil! Pundak sa pasagang! Mula, berapa jadi? Abdik lang kali. Bang! Mamma mia! Oh, Rico! Kapdos Piato! Nako! Sumaglay ang Team Cordoba! 7-8. Abdusa to eh! Kumpate! Para magkabawi, Team Dumano! Service again! Clear again! Wow! Ang galing! 7-8. Iba si Nonel, wasak! 7-8. City 8 ha! Bola sa Team Cordoba. Kini para yung balis. Nonel. Bornok. Yay! Clean again. No! Kakulba. Boom! Gibalikan! Impas na ng utang. 7-9. 7-9. City 9 na. Nonel. Great. Yay ka. Abto na Minoy! Side out! Single na. 7-9. City 9. Service Nonel. Quitis. Susan Moses. Amalia Quitis. Superfly si Janlip. 7-9 gapon. City 9 alas 3 Team Cordoba. Servisyo. Bagdok ni Albert. Ay! Glenn throw it away. 0-7. Itinapo ni Glenn. Jeez! Last ko na! Para! Patingin! Laban lang! Bukan! Woo! Onsi! Onsi! Last one! Last one!
Okay, panudlay na mo kay gadang nga dangan atas terminal. Lagin. Kumbati lang. Ay ka. Kuha pa. Bang! Hupag! Hupak! Daw na! Third ang team Cordova. Congrats! O fourth ang team Dumanog. O stipot mo sa ato ang championship match between Team Cebu City and Team Mandawi.